अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। हमारा वीकली प्रोग्राम जो कि 5 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक रहेगा। 5 से 11 सितंबर इंशाल्लाह हम लोग प्लानिटरी एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, इस्लामी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते 12 से लेके 15 सितंबर तक मैं रहूँगा दुबई में, अबू धाबी में। आप लोग मुझे मिलने के लिए मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेके मुझे मिल सकेंगे। इस पूरे वीक को अगर हम लोग देखें तो इस पूरे हफ्ते में हमारे पास 5 से लेके 11 सितंबर तक जो इस्लामी तारीख़ आएंगी, उन इस्लामी डेट्स में हफ्ते की जो इब्तदा है वो उस शब से हो रही है जिस दिन मिलाद मसूद है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का, जो कि मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था। उसके बाद हमारे पास इसी हफ्ते में शहादत है हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, और इसके साथ साथ हमारे पास वफ़ात है हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, और शहादत है बीबी सकीना अलैहिस्सलाम की, और इसके अलावा शहादत है हमारे पास हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो इस पूरे हफ्ते में हमारे पास असहाब की वफ़ात भी हैं, शहादतें भी हैं, इसके अलावा फ़तह भी है जंग नहरवान की। तो इस एतबार से ये पूरा ही हफ़्ता बहुत इम्पॉर्टेंट का हामिल रहेगा। इसी हफ्ते में हमारे पास लैलतुल तहरीर का भी रात आएगी। तो इस एतबार से ये पूरा वीक इस्लामी इवेंट्स की इम्पोर्टेंस के लिहाज से बहुत अहम रहेगा। प्लानिटरी एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो क्योंकि कमर दरकब के असरात रिसेंटली ख़त्म हुए हैं, तो इस हफ्ते में चीज़ें पॉजिटिव बेहतर होना शुरू होंगी, और इसके साथ साथ ये पूरा हफ़्ता इस एतबार से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि बनने वाली जो अहम प्लानिटरी एस्पेक्ट्स हैं उसमें आप लोगों के जो ज़ोडिक साइंस के अकॉर्डिंगली मामलात होंगे या जो भी प्रेडिक्शंस आती हैं, उनमें जो सदक़ात की रेमेडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि उसी से आप लोगों के ये पूरे हफ्ते में प्रॉब्लम्स, मसाइल, परेशानियाँ काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कम से कम रहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग ज़ोडिक साइंस के सिलसिले की जानिब। पहला ज़ोडिक साइन एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज़ वालों का ये पूरा वीक एनालाइज़ किया जाए तो इस पूरे हफ्ते में आप लोगों को छोटे छोटे ज़हनी तौर के ऊपर अपने फ़ैसलों को, जल्दबाजी को, जज्बात को, इमोशंस को, या दूसरों की किसी भी तौर के ऊपर बात को आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड और समझने की ज़रूरत रहेगी। फौरी तौर के ऊपर, जल्दबाजी में, जज्बातीपन में, किसी भी तौर के ऊपर एग्रेशन में आप लोगों के किए गए इक़दामात, फ़ैसले किसी भी तौर के ऊपर इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा एहतियात का हामिल है आप लोगों का ये हफ़्ता। इसके एतबार से देखा जाए तो इस पूरे वीक में आपकी ज़िंदगी में हासद किस्म के लोग काफ़ी कम होंगे। हासदीन की तरफ से प्रॉब्लम्स, रेशा दमानियाँ, उनकी तरफ से रुकावटें, लेग पुलिंग, आपके बारे में गलत किस्म की अफवाहें जो फैलाई जा रही थी, उनका ख़ात्मा इंशाल्लाह होना शुरू होगा, तो एक पॉजिटिव चीज़ है। इसके साथ साथ आप लोगों की ज़िंदगी में अखराजात में कमी आ रही है, मामलात ज़िंदगी आपके मुस्बत होने जा रहे हैं। करियर, कारोबार में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, रुकावटें थी, मसाइल थी, ख्वाहिशात की बिना के ऊपर चीज़ें हो नहीं पा रही थी, दूसरों की फेवर्स मिल जाने से मामलात ज़िंदगी आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव होंगे। रोमानवी ज़िंदगी में जो हसासियत चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कम्युनिकेशन गैप था, वो आप लोगों का इंशाल्लाह इस हफ्ते में काफ़ी हद तक ओवरकम होगा। चीज़ें सॉर्टेड होना शुरू होंगी, चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू होंगी। आप लोग जो चीज़ कह नहीं पा रहे थे, या जो चीज़ दूसरा फ़र्द समझ नहीं पा रहा था, या फिर किसी भी लिहाज से आप लोगों की बातें आपस में मैच नहीं कर रही थी और बिला वजह की प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थी, वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव होंगी। मामलात ज़िंदगी खुशबख्त होना शुरू होंगे, प्योरिटी आना शुरू होगी रिश्ते में। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद से जुड़ी हुई चीज़ों में भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत पहलू तरतीब पाएंगे। इसके अलावा ये पूरा वीक आप लोग काफ़ी हद तक अपने मामलात में फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ों को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक थी, बिला वजह कोई रुकावट का शिकार था, या कुछ चीज़ें अनप्लान्ड थी, अनशेड्यूल थी, आप लोग माली लेन देन के लिहाज से फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर अपनी प्लानिंग्स को बड़ी पॉजिटिविटी के साथ लेके चलेंगे। मामलात ज़िंदगी खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे, और ज़हनी तौर के ऊपर जो तफक्कुरात आपके चल रहे थे, सबसे मेनली एक्सपेंसेस को लेके, वो तफक्कुरात आपकी ज़िंदगी से हाल होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता कुछ अहम मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ आप लोगों को सौंपी जा सकती हैं। फ़िज़िकल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। ऐसे लोग जो कि हसूल मुलाजमत के ख्वाह हैं, कोशिश करेंगे तो आप लोगों को हसूल मुलाजमत इंशाल्लाह मिलती हुई नज़र आती है। या ऑलरेडी अगर कोई प्रमोशन ड्यू है, या किसी डिपार्टमेंट को आप लोगों ने स्विच करके दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है,
तभी चीज़ें आप लोगों के लिए फेवरेबल है। शराकत की बुनियाद के ऊपर जितनी चीज़ें आप लोग कर रहे हैं उनको थोड़ा सा असर नो तरतीब देने की कोशिश ज़रूर करें। आप लोगों के जो एग्रीमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, अगर उनमें रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत है तो रिफॉर्म्स लाजमी तौर के ऊपर इसी हफ्ते में ले आएँ, अदरवाइज़ अगले आने वाले दिनों में चीज़ें मज़ीद और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने की इंडिकेशंस मौजूद हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में मोहब्बत, ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा। कोशिश करने से मसाइल में कमी आ जाएगी, चीज़ें जो अंडरस्टैंडेबल नहीं थी वो समझ आना शुरू हो जाएंगी दोनों फ्रीकैन को। तो इस एतबार से खानगी माहौल में बाहमी तौर के ऊपर इंशाल्लाह खुशी आप लोगों को देखनी नसीब रहेगी। इस पूरे वीक में आप लोगों के ऐसे मामलात जो कि अब्रॉड से, आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि ट्रैवल से या ऐसी चीज़ें जो कि ट्रेड से लिंकअप हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस हफ्ते में मामलात ज़िंदगी आप लोगों के ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और आप लोगों की अब्रॉड से लिंकअप या आपके आबाई शहर से, आबाई वतन से दूर जितनी भी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा इजाफी तवज्जो की ज़रूरत रहेगी, तो मामलात ज़िंदगी आपके पॉजिटिव होंगे। इस पूरे वीक में आप लोगों को ओवरऑल अपनी कुव्वत फ़ैसला को थोड़ा सा रुक के चीज़ों को समझ के फिर लेके चलने की ज़रूरत है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके हक़ में पॉजिटिव होंगी। इस वीक में आप लोग जो अपना रूहानी बरकत के तौर के ऊपर सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हस्ब तफ़ीक गंदम या बाजरा। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास टॉरस बुर्ज सौर। बुर्ज सौर आप लोगों का ये पूरा वीक एनालाइज़ किया जाए तो इस पूरे ही हफ्ते में आप लोग जो ज़हनी तौर के ऊपर थोड़ा सा शुकूक व शुबहात में चल रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ें आप लोगों को जो हैं वो अनक्लैरिफाई हैं। आप लोग चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा खदशात रखे हुए नज़र आते हैं। आप लोगों का विज़न क्लियर नहीं है, आप लोगों की सोच में पॉजिटिविटी की कमी है, या किसी भी लिहाज से कोई चीज़ आप तक आ रही है और आप उसके ऊपर एकदम से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, उसको एकदम से आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, चीज़ें आप थोड़ा सा दूसरों के मिजाज के मुताबिक समझने से कासर नज़र आ रहे हैं। तो उस एतबार से चीज़ों को आप लोगों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सोच ही ये चीज़ मैयर करेगी कि आप लोगों का ये पूरा वीक कैसा रहेगा। तो अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें, क्योंकि सोच आप लोगों की जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी, जितना ज़्यादा आप लोगों को दूसरों के ऊपर ट्रस्ट होगा, उतना ज़्यादा फ़वाइद आप लोग हासिल कर सकेंगे अपने इस पूरे ही हफ्ते में। अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ या वो गोल्स या वो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग अवेल कर सकते हैं अगर आप लोग दूसरों के ऊपर ट्रस्ट लेवल अपना इंक्रीज़ कर दें। और ये ट्रस्ट आप लोग अपने सिबलिंग्स के ऊपर भी करें, अपने अकारिब के ऊपर, अपने हल्का अहबाब के एतबार से, फैमिली मेम्बर्स के लिहाज से, या जिनके साथ मिल के आप लोग काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रस्ट लेवल। दूसरों के बारे में जो राय है, दूसरों के बारे में जो चीज़ें आप तक आ रही हैं, या दूसरे जो चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं, कायल करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस हो रही हैं चीज़ें, आप लोगों को थोड़ा सा खदशात को दूर रखना है। और इस वीक में आप लोगों ने हर तरह की आने वाली जो ख़बरें हैं, न्यूज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनका आप लोगों ने पॉजिटिव वे में लेकर चलना है। तो तभी ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए खुशबख्त गुजरने वाला है। इस पूरे वीक में आप लोगों को फैमिली मेम्बर्स की तरफ से मॉरल सपोर्ट मिलना शुरू होगी, खानगी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, आप लोगों के ज़ाती सवारी से जुड़े हुए मसाइल का हल होगा, घरेलू तज़ीन व आराइश में काफ़ी हद तक चीज़ें खुशबख्त होंगी, फैमिली मेम्बर के साथ आपके मरासम में खुशबख्ती आने वाली है। आप लोगों के माली तौर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स थे उनका सलूशन इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा। इवन आप लोग अपने फाइनेंशियली तौर के ऊपर पोजीशन को बेहतर बनाना चाह रहे थे, वो भी इंशाल्लाह काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल सकती हैं। रोमानवी ज़िंदगी में शरीक मोहब्बत आपके साथ चीज़ें क्लैरिफाई करता हुआ नज़र आता है, ट्रस्ट लेवल इंक्रीज़ होगा, और मुमकिन है कि आप लोग अगर कोई चीज़ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, इज़हार मोहब्बत करना चाहते हैं, या किसी को शादी का पैगाम भिजवाना चाह रहे हैं, तो तब भी ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेगा। हल्का अहबाब में कुछ लोग ऐसे ज़रूर शामिल हैं जो कि आपको लिटिगेशंस के एतबार से फेवर्स दिला दें, आप लोगों के सोशल लिंक्स को ग्रो करने में मदद दें, आप लोगों की दरीना ख्वाहिशात को पूरा करने में मावनत हासिल रहे आपको उनकी तरफ से। तो मुमकिनात में से सोशल लिंक्स में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली आपके जो करीबी लोग हैं। वो आपको ना सिर्फ प्रैक्टिकली तौर के ऊपर चीज़ों में फ़वाइद दिला सकते हैं, बल्कि आप लोगों के ज़ाती तौर के ऊपर जितने भी मसाइल हैं उनका भी हल आप लोगों को उनकी तरफ से बड़ी खूबसूरती के साथ इंशाल्लाह मिलता हुआ नज़र आएगा। इस पूरे हफ्ते में आप लोगों को जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही हैं रिश्तों के लिहाज से, वहीं पर थोड़ा सा नज़र बद के असरात ऑन एंड ऑफ रहेंगे, और उन नज़र बद के असरात को ख़त्म करने के लिए आप लोग वक्तन फ़वक्तन अपना रूहानी बरकत के तौर के ऊपर सदका लाजमी तौर के ऊपर दें, ताकि आपके कामों में कतई तौर के ऊपर किसी भी प्रॉब्लम्स, रुकावटें या ज़हनी तौर के ऊपर जो खदशात मौजूद हैं उनका ख़ात्मा जल्द से जल्द हो सके।
इस पूरे हफ्ते में आप लोगों ने अपने करियर से जुड़ी हुई चीज़ें, ट्रैवल से जुड़ी हुई मामलात, आप लोगों के ऐसी चीज़ें जो कि बेसिकली ट्रेड से लिंकअप हैं, ऐसे मामलात जो कि आप लोगों के किसी भी तौर के ऊपर स्टॉक से, फॉरेक्स ट्रेडिंग से लिंकअप हैं, ऐसे मामलात में आप लोगों को थोड़ा सा तजर्बाकार लोगों की राय को ज़रूर शामिल हाल रखना चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्ग अफराद आपके साथ मुखलसीन की जो शमूलियत है या दूसरों के तजर्बात से भरपूर फ़ायदा हासिल करने से आप लोग अपने करियर में जुड़ी हुई जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी बला वजह की ऑन एंड ऑफ रुकावटें हैं, उनको बड़ी खूबसूरती के साथ आप लोग टैकल आउट इंशाल्लाह कर लेंगे। इस पूरे वीक में बदनज़री के असरात को ख़त्म रखने के लिए आप लोग जो रूहानी बरकत के तौर के ऊपर अपना सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की बात करें तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास जेमिनी, बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा आप लोगों का ये पूरा वीक एनालाइज़ किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खुशबख्त इस एतबार से रहने वाला है कि आप लोग ज़हनी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने ख़यालात को, अपनी सोचों को यकजा किए हुए नज़र आते हैं। आप लोगों का विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। हर तरह के मसाइल में, परेशानियों में, प्रॉब्लम्स में आप लोगों को मसाइल का हल मालूम होगा। आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि आप लोगों ने बेसिकली अपनी ज़िंदगी में अपनी डायरेक्शन किस एतबार से रखनी है। तो ये बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर बनाने के एतबार से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी क्वालिटीज़ को, क्योंकि आपका विज़न काफ़ी हद तक पॉजिटिव वे में फ़्लो करता हुआ नज़र आता है। और यही वजह है कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहे वो खानगी मसाइल हों, चाहे रोमानवी हों, चाहे अज़दवाजी हों, चाहे शराकत की बुनियाद के ऊपर हों, चाहे मुलाजमत के लिहाज से हों, चाहे आप लोगों के हल्का अहबाब से जुड़ी हुई चीज़ें कुछ प्रॉब्लमाटिक चल रही हैं, या आपके कोई भी ऐसे काम जो कि गवर्नमेंट की सतह के ऊपर रुकावट का शिकार हैं, आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ इस पूरे वीक में अपनी सोच, अपने इक़दामात, अपनी प्लानिंग, अपने विज़न के साथ मामलात को खूबसूरत बनाने की कैपेबिलिटी बनाए हुए नज़र आते हैं। सिर्फ आप लोगों को कॉन्फिडेंट रहना है अपने डिसीजन मेकिंग के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर। कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का ये मैयर करेगा कि आप लोगों को कितना ज़्यादा अपने मसाइल को बेहतर अंदाज में हल करते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मुखलिस ज़रूर साथ रखें जो कि आपको टाइम टू टाइम किसी भी लिहाज से सपोर्ट कर सकें, फेवर दिला सकें, आपको हिम्मत देते रहें। तो तब ही मामलात ज़िंदगी आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खुशबख्त रहेगी। ज़ाती बिज़नेस के अतबार से, करियर के लिहाज से जो अपॉर्चुनिटीज़ आप तक आ रही हैं, आप लोगों को उनको थोड़ा सा सोच समझ के अपने माजी के इक़दामात, फ़ैसले और जो काम ऑलरेडी आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने उसको तरतीब देने की कोशिश करनी है। और हर अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेना इस वीक में इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। आप लोगों को कुछ चीज़ों को अगर रोकना पड़ता है अगले हफ्ते के लिए तो तब भी चीज़ें आप लोगों के लिए ज़्यादा खूबसूरत रहने वाली हैं। इस वीक में चीज़ों को प्लान आउट रखें, स्पेशली वो मामलात करियर से जुड़े हुए जो कि आपको रिसेंटली अपॉर्चुनिटीज़ की सूरत में मिल रहे हैं, या आपने अगर अपने करियर में, अपने बिज़नेस में कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना है, कुछ नई रिफॉर्म्स लेके आनी है, या किसी भी नए फ़र्द के साथ मिल के आप लोग काम करने की ख्वाहिश रखे हुए नज़र आते हैं, तो इस एतबार से आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ों को रोक लेना चाहिए और अपनी प्लानिंग्स को बरकरार रखें। और मामलात को शुरू करने के लिए अगला हफ्ता आप लोगों के लिए ज़्यादा खुशबख्त और ज़्यादा पॉजिटिव है। इस पूरे वीक में आप लोगों को बुज़ुर्गों की तरफ से, वालिदैन की तरफ से, लिटिगेशंस के लिहाज से, दूसरे फ्री कैन के साथ मिल बैठ के चीज़ों को अगर हल करना है तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने मिजाज को उनके मुताबिक ढालना पड़ेगा। आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ों को दूसरों के सोच के मुताबिक, दूसरों के मामलात के मुताबिक, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा। और तभी ही चीज़ें एट द एंड ऑफ द वीक आपके लिए इंशाल्लाह फेवरेबल होना शुरू हो जाएंगी। अगर कुछ अरसा के लिए, कुछ वक्त के लिए अगर आप अपनी तबीयत में थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करके दूसरों के मिजाज के मुताबिक चीज़ों को समझना शुरू कर दें या सुनना शुरू कर दें एटलीस्ट, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेगा। इस एतबार से ये पूरा वीक देखा जाए तो माजी में जो आप लोगों ने पिछला हफ्ता गुजारा उसमें जो आप लोगों ने फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स फेस की, फाइनेंशियली तौर के ऊपर बिला वजह अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रुक गई, या कहीं से आप लोगों ने कुछ पेमेंट्स लेनी थी और वो आपको मिल नहीं पाई ऑन टाइम, तो ये वीक इस एतबार से काफ़ी पॉजिटिव है कि आमदन से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं, फाइनेंशियली मैटर्स जितने भी हैं, उनमें काफ़ी हद तक चीज़ें इंशाल्लाह मुस्बत होना शुरू होंगी। वो परेशानियां जो पिछले हफ्ते फेस की गई उनका इज़ाला इस वीक में इंशाल्लाह होता हुआ नज़र आता है, तो मामलात ज़िंदगी काफ़ी खूबसूरत रहेंगी। इस एतबार से ये पूरा वीक आप लोगों को थोड़ा सा अपने अल्फाज को, अपनी सोच को या अपने ख्याल को
جس فرد کے ساتھ ہم محبت کر رہے ہیں یا اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو ان کے ساتھ اپنی تمام تر چیزوں کو بہت زیادہ آپ لوگوں کو کلیریفائی رکھنے کی ضرورت ہے. اپنی سوچ کو، خیالات کو ایکسپریس کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی ان افراد کے ساتھ جو آپ کے لیے ایموشنلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. جذباتی رشتے ہیں، اسپیشلی محبت سے جڑے ہوئے، اولاد سے جڑے ہوئے. ان رشتوں کے اعتبار سے جتنے بھی افراد ہیں ان کے ساتھ چیزوں کو آپ لوگ کلیریفائی رکھیں. اپنی جو سوچ ہے، اپنے جو ویژن ہے، اپنے جو خیال ہیں، اس کا اظہار بہت امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ جتنا زیادہ آپ لوگ اپنے ایموشنل رشتوں کے ساتھ ایکسپریسو ہوں گے اتنا ہی زیادہ بہتر فائدہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ مورلی طور کے اوپر ملنا شروع ہوگا. اس پورے ویک میں اوورال معاملات زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگ جو روحانی برکت کے طور کے اوپر اپنا صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا. جمعرات والے دن حسب توفیق کسی بھی زرد رنگ کی چیز کا. کینسر، برج سرطان، کینسرنز آپ لوگوں کا یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ذہنی طور کے اوپر بہت زیادہ خوش بخت نظر آتا ہے. آپ کی سوچ میں پازیٹیوٹی آتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ کا ویژن کلیئر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. سٹریس لیول سے آپ لوگ باہر نکل آئیں گے. جو چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، جو چیزیں آپ لوگ شاید سمجھنا نہیں پا رہے تھے، یا کچھ چیزیں آپ لوگ اپنے مزاج سے چینج نہیں کر پا رہے تھے، دوسرے افراد کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے اتنا زیادہ ڈائجسٹیبل نہیں تھیں، تو معاملات زندگی اس ویک میں کافی حد تک انشاءاللہ خوش بخت رہنا شروع ہوں گے. آپ لوگوں کی سوچ میں جہاں پہ مثبت پہلو ہیں، جہاں پہ پازیٹیوٹی ہے، جہاں پہ نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں، وہیں پہ آپ لوگوں کے سوچ اور مزاج میں ریئلسٹک اپروچ بھی انشاءاللہ آنا شروع ہوگی. آپ لوگ کافی حد تک چیزوں کو حقیقت کے آئینہ سے دیکھنا شروع کریں گے. آپ لوگ ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ ڈیل اپ کرنا شروع کریں گے. تو معاملات زندگی آپ لوگ کے اس ویک میں کافی حد تک انشاءاللہ خوش بخت رہنے والے ہیں. اسپیشلی آپ لوگوں کے آمدن سے جڑی ہوئی چیزیں، فائنینشلی طور کے اوپر جو معاملات آپ کے تھوڑے سے پرابلماتک تھے، رکاوٹ کا شکار تھیں، تھوڑا سا ڈیسیژن میکنگ آپ لوگ فوری طور کے اوپر نہ لے پائے، جس وجہ سے تھوڑا سا ذہن میں آپ لوگوں کو پرابلم رہی، یہاں پر ایکسپینسز بہت زیادہ انکریز ہو جانے کی وجہ سے جو تھوڑا سا وقتی پریشانی کا شکار آپ لوگ پچھلے ہفتے رہے، اس ویک میں آپ لوگ اس تمام سٹریس سے انشاءاللہ باہر نکلیں گے اور آپ لوگ ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ اپنے معاملات کو دوبارہ سے اثر نو ترتیب دیں گے اور معاملات زندگی کچھ نئے اور بہتر اور بحال رکھنے کی کوشش کریں گے. تو مالی طور کے اوپر جتنے بھی معاملات زندگی ہیں، اسپیشلی ایسے افراد کے لیے جو کہ کسی بھی طور کے اوپر پراپرٹی سے لنک اپ ہیں، ٹریڈ سے لنک اپ ہیں، زراعت سے جڑے ہوئے ہیں، یا پھر آپ لوگوں کی کوئی انویسٹمنٹس ہیں سواری میں، وہیکل میں، آپ لوگوں کو کافی حد تک اس ویک میں مالی لحاظ سے فوائد انشاءاللہ ملنا شروع ہوں گے. کانفیڈنس لیول آپ لوگوں کا بلڈ اپ ہوگا. سبلنگس کے ساتھ آپ کے رشتوں میں بہتری اور بحالی آئے گی، چیزیں کلیریفائی ہونا شروع ہوں گی. عزیز و اقارب کے ساتھ آپ کی چھوٹی چھوٹی جو بلا وجہ کی پرابلمس تھی، نوک جھوک تھی، بحث و تکرار تھی، یا کہیں پہ کمیونیکیشن گیپ چل رہا تھا، کمیونیکیشن گیپ کا خاتمہ ہو جانے سے معاملات زندگی آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک فیوریبل ہوں گی. حاسد قسم کے لوگ جو کہ بلا وجہ آپ لوگوں کے رشتوں میں دوری کا سبب بنے ہوئے تھے، وہ آپ کی زندگی سے کافی حد تک انشاءاللہ سائڈ کے اوپر آٹومیٹکلی طور کے اوپر ہونا شروع ہوں گے. اس اعتبار سے یہ پورا ویک دیکھا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ فلاحی کاموں کی طرف رجحان، دلچسپی، روحانی سفر کی خواہش، یا پھر بیرون ملک ٹریولنگ کے اعتبار سے، اسٹڈی کے لحاظ سے، تعلیم کے غراض و مقاصد سے آپ لوگ کسی بھی طور کے اوپر کوشش کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کافی حد تک انشاءاللہ کامیابی آپ لوگوں کو اس ویک میں مل سکے گی. حلقہ احباب میں کچھ مخلص قسم کے لوگ ضرور شامل ہیں جن سے شاید پچھلے ہفتے میں یا اس سے پچھلے ہفتے میں آپ کو وہ فیورز نہیں مل پائیں جو کہ آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یا آپ لوگ جس چیز کی توقع رکھے ہوئے تھے اس سے کہیں کم آپ لوگوں کو رزلٹس ملے. لیکن اس ویک میں ایسی تمام تر چیزوں کا بھی اصالہ ممکنات میں سے رہے گا. آپ کے خواب جو کہ ان سے لنک اپ ہیں، آپ کی باتیں، آپ لوگوں کی کام، آپ لوگوں کی فیورز جو کہ ان کی طرف سے ڈیو تھیں، وہ چیزیں انشاءاللہ اس ہفتے میں آپ لوگوں کو مثبت انداز میں ملنا شروع ہوں گی. صرف ایک چیز جو کہ آپ لوگوں نے اپنے اقارب کے ساتھ، اپنے اقارب کے علاوہ اپنے حلقہ احباب کے ساتھ آپ لوگوں نے جو تھوڑی سی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ ہے بحث، ایگریشن. چیزوں کو اگر آپ لوگ بہت تحمل مزاجی کے ساتھ لے کے چلیں گے، طبیعت میں تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، تو معاملات زندگی آپ لوگوں کے لیے ایٹ دا اینڈ آف دا ویک انشاءاللہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر آپ کے لیے فیوریبل پوزیشن پہ آ جائیں گے. اس کے علاوہ یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کے ملازمت سے جڑے ہوئے جتنے معاملات ہیں، ملازمت کو تبدیل کرنے کی خواہش ہے یا حصول ملازمت کے لیے آپ لوگ اگر کوشاں ہیں تو اس میں بھی کامیابی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اگر آپ لوگوں کی کوئی جذباتی اٹیچمنٹ چل رہی ہے، وابستگی چل رہی ہے، اسپیشلی محبت سے جڑے ہوئے معاملات میں، تو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا حساس ہے، سینسٹیو ہے. آپ لوگ اپنی بات کرنے سے پہلے
آپ لوگوں کو کوئی بھی لفظ کہنے سے پہلے یا کوئی خواہش کا اظہار کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ لوگوں کو دوسرے کی مینٹل فریکوینسی کو ضرور سمجھ لینا چاہیے، ادروائز تھوڑی سی پرابلمز آپ لوگوں کو رہ سکتی ہیں، اور اسی پرابلمز کو اگر آپ لوگ کنٹرول کر لیتے ہیں تو اگلے ہفتے میں آٹومیٹکلی طور کے پر چیزیں آپ لوگوں کے لیے فیوریبل ہونا شروع ہوں گی۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ اپنے اوور آل معاملات زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے جو روحانی برکت کے طور کے پر صدقہ دیں گے، وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن ہے ہمارے پاس لیو برج اسد۔ برج اسد آپ لوگوں کا یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگ صحیح معنی میں حاکمیت کے حامل نظر آتے ہیں، صحیح معنی میں آپ لوگ چیزوں کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ لیڈرشپ کوالٹیز، لیڈرشپ رول آپ لوگوں کا کافی حد تک امپرووڈ ہوگا۔ آپ لوگوں کے سوچ میں خوبصورتی، تخلیق، نت نئے آئیڈیاز، کام کے معیار میں خوبصورتی، اور اس کے علاوہ کانفیڈنس لیول کے ساتھ ساتھ کوئی نئے بزنس آئیڈیاز، نئی بزنس اپرچونٹیز کو اویل کرنے کے اعتبار سے آپ لوگ بہت زیادہ ایکٹیو و متحرک ہوں گے، اور اپنی زندگی میں درپیش مشکلات کا حل نکالنا بھی کافی حد تک آپ لوگوں کے لیے فیوریبل ہے۔ اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں کو اپنی آمدن سے جڑے ہوئے معاملات کو گرو کرنے کے مواقع ملیں گے۔ ریسنٹلی ماضی میں آپ لوگوں نے جو چیزیں انویسٹ کی ہیں اس سے فائنینشلی طور کے اوپر فیورز ملنا شروع ہوں گی، یا آپ کی مالی طور کے اوپر جو خواہشات ہیں یا آپ کو ہلکا احباب سے مل کے اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو تب بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے فیوریبل ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کی سطح کے اوپر کچھ چیزیں اگر آپ کی رکاوٹ کا شکار ہیں تو کوشش کرنے سے وہاں سے بھی فیورز آپ لوگوں کو ممکنات میں سے ملیں گی۔ اس پورے ویک میں جہاں پہ آپ کے مزاج میں، سوچ میں تخلیق ہے، آئیڈیاز ہیں، آپ لوگ چیزوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں، وہیں پہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنی ملازمتی ذمہ داریاں یا اپنے کو ورکرز یا کولیگز کے ساتھ اپنے مراسم کو، اپنی چیزوں کو شیئر کرتے وقت تھوڑا سا ان کی سوچ کو یا مینٹل اپروچ کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ رہے گا، کیونکہ آپ انڈیپینڈنٹلی طور کے اوپر جو بھی کام کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے بڑا پازیٹیو ہے۔ آپ لیکن دوسروں کے ساتھ مل کے اگر کوئی کام کر رہے ہیں یا ایک ایسی جگہ کے اوپر کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کے کام کو لنک کیا جا رہا ہے دوسروں کے ساتھ، یا اگر آپ لوگ شراکت کی بنیاد کے اوپر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس چیز میں آپ لوگوں کو دوسروں کی مینٹل اپروچ کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ آپ کی سوچ، آپ کے آئیڈیاز، آپ کی تخلیق، آپ کا لیڈ کرنے کا جو ایک کیپیبلٹی ہے وہ بہت عمدہ ہے، لیکن دوسرے افراد کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے۔ تو دوسرے کی مینٹل کیپیبلٹی کو سمجھتے ہوئے آپ لوگ اگر معاملات اپنے انجام دیں گے تو چیزیں یکلخت آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ پازیٹیو ہونا شروع ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ایسی چیزیں جو کہ فائنینشلی طور کے اوپر رکاوٹ کا شکار تھیں یا کوئی وراثتی طور کے اوپر، پنچایتی طور کے اوپر کوئی مسائل چل رہے تھے، تو اس ویک میں چیزوں کو مل بیٹھ کے حل کرنا آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ فوائد کا حامل ہے۔ اس پورے ہفتے میں اوور آل چیزوں کو دیکھا جائے تو اس پورے ویک میں آپ لوگوں کو صرف اپنے فیملی ممبرز کی خواہشات کا احترام کرنا ہے، یا ان کی جو ذمہ داریاں آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو اضافی توجہ اور وقت دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ایسے معاملات جو کہ پراپرٹی سے ڈیل کرتے ہیں، جو کہ وہیکل سے لنک اپ کرتے ہیں، ان میں بھی تھوڑی سی ڈیسیژن میکنگ میں آپ لوگوں کو دوسروں کے مشورہ لازمی لے لینا چاہیے۔ اس پورے ویک میں اپنے اوور آل معاملات کو مزید اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن ہے ہمارے پاس ورگو برج شملہ۔ برج شملہ آپ لوگوں کا یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگ کافی حد تک فلاحی کاموں میں اپنی شمولیت کو انوالو رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں پہ فلاحی کاموں میں آپ لوگوں کی شمولیت رہے گی وہیں پہ آپ اپنی ذات سے دوسروں کو کسی بھی طور کے اوپر بلیس کرنا، فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے بھی معاملات کو ترتیب دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ ایکسپریسو نظر آتے ہیں، آپ لوگ آئیڈیلسٹک نظر آتے ہیں، آپ لوگ کمیونیکیٹو نظر آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے بہت سارے رشتے، اقارب، دوست، احباب، کام کی جگہ کے اوپر جو لوگ ہیں یا جن کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ چیزوں کو کلیریفائی کر سکیں گے۔ آپ اپنے آئیڈیاز کو، اپنی سوچ کو، اپنے ویژن کو، اپنے ماضی میں کسی بھی طور کے اوپر غلط فہمیوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ انشاءاللہ ٹیکل آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے ایسے معاملات زندگی جو کہ رومانوی طور کے اوپر خراب تھے، یا اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں اور اولاد سے جڑی ہوئی چیزیں کسی بھی طور کے اوپر پرابلماتک تھیں تو وہاں پہ بھی چیزیں آپ لوگ کافی خوبصورت بنا سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہ پورا ویک آپ لوگوں کے کریئر سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، ذاتی بزنس کے اعتبار سے جتنے بھی معاملات ہیں، آپ کے عزت اور رتبے میں بڑھاوے کا سبب بھی بنتے ہوئے نظر آئیں گے، اور نئی اپرچونٹیز آپ لوگوں کو مل سکتی ہیں اپنے کریئر کو گرو کرنے کے لیے۔
इस पूरे हफ्ते में आप लोगों ने जो चीज़ें थोड़ी सी एहतियात तलब रखनी है, जो चीज़ें आप लोगों ने थोड़ी सी प्लानिंग में रखनी है, जो चीज़ें आप लोगों ने थोड़ा सा सोच समझ के अंजाम देनी है, उनमें सबसे मेन चीज़ है आप लोगों की फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें, माली लेन देन, इन्वेस्टमेंट्स, इवन कर्ज लेना, कर्ज देना या आमदन से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात के हामिल रहने वाले हैं। इसके अलावा आप लोगों की ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि ट्रेड से हैं, स्टॉक से हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि अब्रॉड से लिंक अप करती हैं, यहाँ पर तलीम से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं या हायर एजुकेशन के लिए अगर आप लोग कहीं पे एडमिशन या वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो उस एतबार से चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा सा एक दफ़ा वेरीफाई लाजमी करना चाहिए या दूसरों से मशवरा ले लेना चाहिए, तो चीज़ें आप लोगों के लिए फेवरेबल हो सकती हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे मामलात ज़िंदगी जो कि बेसिकली ट्रैवल से लिंक अप करते हैं, सफ़र से पहले आप लोगों को सदका लाजमी तौर के ऊपर दें और सफ़र जिस मकसद के लिए किया जा रहा है उसको भी एक दफ़ा रिकन्फर्म लाजमी तौर के ऊपर करें, तो आपका ये हफ़्ता मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत रह पाएगा। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए आप लोग जब रूहानी बरकत के तौर के ऊपर सदका देंगे, वो सदका आप लोगों का रहेगा जुमे वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। लिब्रा बुर्ज मेज़ान आप लोगों का ये पूरा हफ्ता एनालाइज़ किया जाए तो ये पूरे हफ्ते में कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कुछ चीज़ों को प्लान आउट कर लें तो इनमें सबसे मेन चीज़ है आप लोगों की फाइनेंशियली तौर के ऊपर पोजीशन, एक्सपेंसेस, अखराजात, माली लेन देन से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं या फिर ऐसे मामलात जो कि शराकत की बुनियाद के ऊपर आप लोग अंजाम दे रहे हैं, पार्टनरशिप की बुनियाद के ऊपर हैं या अज़दवाजी तौर के ऊपर जितने भी मामलात ज़िंदगी हैं उसमें शरीके हयात की बात को समझना, अंडरस्टैंड करना, उसके मिजाज के मुताबिक चीज़ों को अंजाम देना आप लोगों को फाइनेंशियली तौर के ऊपर भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स से महफूज रखेगा, खानगी तौर के ऊपर भी मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों से महफूज रख पाएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि शराकत की बुनियाद के ऊपर हैं उसमें शरीके कार की सोच को इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग उसकी सोच को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और अपनी सोच के मुताबिक चीज़ों को अंजाम दिए चले जा रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मामलात को अंजाम दिए जा रहे हैं, तब चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमाटिक हो सकती हैं और शरीके कार के साथ बिला वजह के इख्तलाफात जन्म ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को मैनेज कैसे करना है वो आप लोग कर पाएंगे दूसरों के मिजाज के मुताबिक चीज़ों को अंजाम देके, या फिर अपने फ़ैसलों को दोबारा से एक दफ़ा रिकन्सिडर करके। जब अपनी चीज़ों को आप लोग रिकन्सिडर करेंगे, रीवेरीफाई करेंगे, तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर चीज़ें दूसरों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह काबिल अमल हो जाएंगी। आमदन से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं उनमें जल्दबाजी, जज्बाती तौर के ऊपर पॉन्जी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना या किसी भी तौर के ऊपर कर्ज लेना या कर्ज देना आप लोगों के लिए इस हफ्ते में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। आप लोगों को बाद में चल के परेशानी, प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप रखना, चीज़ों को स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेके जाना, अपनी मोरल को बुलंद रखना, हाई रखना, अपने अजीज़ व क़ारिब बहन भाइयों के साथ, सिबलिंग्स के साथ चीज़ों को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि शायद दूसरों की ख्वाहिशात या दूसरों के मेयार के मुताबिक आपकी तरफ से कुछ चीज़ें अंजाम ना हो पाएँ और बाद में बला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग से जन्म ले जाएं। तो कोशिश करें कि जो भी चीज़ आप लोग अंजाम दे रहे हैं अगर मिल के कर रहे हैं तो दूसरों की सोच को प्रेफर करें, तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आप लोग बहुत सारी परेशानी और प्रॉब्लम से इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। इसके अलावा ये पूरा हफ्ता रोमानवी ज़िंदगी के लिहाज से, फैमिली मेम्बर्स की जज्बात के अतबार से, आप लोगों के सवारी से जुड़े हुए इक़दामात या फिर खानगी मामलात में किए गए फ़ैसलों के लिहाज से ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को हर तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के अंजाम देने की ज़रूरत है, तो तभी मामलात ज़िंदगी आप लोगों के लिए फेवरेबल होने वाले हैं। फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात का एहतराम करना, शरीके मोहब्बत की मेंटल फ्रीक्वेंसी या उसकी जो सोच है या उसकी जो अपॉर्चुनिटी है या उसका जो विज़न है उसको एटलीस्ट सुनना और उसको इस चीज़ का यकीन दिलाना कि अगर चीज़ें उसके मिजाज के मुताबिक नहीं हो रही लेकिन तब भी उसकी सोच या उसका विज़न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी हद तक मसाइल से इंशाल्लाह महफूज रखेगा। इस पूरे हफ्ते में जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एहतियात है, वहीं पे आप लोगों के लिए खुशबख्त चीज़ें आपकी मुलाजमत के अतबार से रहती हुई नज़र आती हैं।
मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में खुशबख्ती, कोवर्कर्स की तरफ से फेवर्स, हुकाम की तरफ से रिस्पेक्ट का मिलना, या हसूल मुलाजमत के लिए या अपनी जॉब को स्विच करना, या फिर प्रमोशन के एतबार से चीज़ों को बेहतर बनाने में आप लोग काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत नज़र आते हैं। इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोग बेसिकली अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करने में भी काफ़ी हद तक बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, और ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में जो बिला वजह हसद फैला रहे हैं उनकी रोकथाम भी आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ इंशाल्लाह कर पाएंगे। इस पूरे वीक में आप लोगों के ऐसे मामला हैं जो कि अब्रॉड या आपकी तलीम या आप लोगों के हसूल वीज़ा या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि ट्रेड या स्टॉक से लिंकअप हैं, उनमें भी आप लोगों को जो चीज़ें एज इट इज़ पहले से चल रही हैं उनको ही कंटिन्यू करना ज़्यादा बेहतर है। नए इक़दामात, नई इन्वेस्टमेंट या किसी के ऊपर एतबार करके उसको पैसा दे देना आपके लिए बाद में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये पूरा हफ्ता आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को कंट्रोल करके चलने का वीक है, बहुत ज़्यादा अपने डिसीजन मेकिंग को सोच समझ के इम्प्लीमेंट करने का हफ्ता है, बहुत ज़्यादा दूसरों की ख्वाहिशात को समझ के उनके मिजाज के मुताबिक चीज़ों को अंजाम देने का वीक है, और तभी इन रिटर्न चीज़ें आप लोगों के लिए फेवरेबल होंगी। आपके हल्का अहबाब में कुछ मुखलिस लोग ज़रूर शामिल हैं। आपकी ज़िंदगी में जो आपसे एज में बड़े सिबलिंग्स हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी सोच रखे हुए नज़र आते हैं। अगर आप लोग उनसे चीज़ें शेयर करें, उनसे आइडियाज़ तलब करें, तो मुमकिनात में से चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फेवरेबल होंगी। उस पूरे वीक में अपने ओवरऑल मामलात ज़िंदगी को खूबसूरत रखने के लिए आप लोग जो रूहानी बरकत के तौर के ऊपर सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास स्कॉर्पियो बुर्ज अक़रब। बुर्ज अक़रब आप लोगों को ये पूरा वीक एनालाइज किया जाए तो ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए निस्बतन थोड़ा सा इंशाल्लाह मुस्बत पहलुओं की तरफ तरतीब पाएगा। आप लोगों के सोच में जो अनसर्टन थॉट्स थे, ज़हनी तौर पे परेशान थे, प्रॉब्लम्स में थे, बद नज़री का शिकार थे, कामों में बिला वजह रुकावटें थी, फाइनेंशली तौर के प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी, या फिर कामों में बनते बनते बिगाड़ आ जाना, या मॉरली तौर के ऊपर आप थोड़ा सा लो फील कर रहे थे, इमोशनली तौर के ऊपर आप लोग थोड़ा सा लो फील कर रहे थे। ये तमाम तर चीज़ें आपकी इंशाल्लाह ओवरकम होना शुरू होंगी। डे बाय डे चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू होंगी। काम का बर्डन रहेगा, जिम्मेदारियां आपके ऊपर इंक्रीज़ होती हुई नज़र आती हैं जिनको ऑन टाइम डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चीज़ों को प्लान आउट करके चलें, डे टू डे चीज़ों की प्लानिंग्स लाजमी रखें, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप ज़हनी तौर के ऊपर खदशात की कैफियत में फ़ील कर रहे थे, एकदम से एग्रेशन हो जाना, जल्दबाजी में गलत फैसले कर जाना, या कोई चीज़ों के बारे में एनालाइजेशन जो है वो गलत कर लेना, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि आप लोग अपनी मुस्बत इंशाल्लाह बनाते हुए नज़र आते हैं, और ऑटोमेटिकली तौर पर आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड नहीं थी, आपके स्पेशली थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके एक्सप्रेशंस, वो इंशाल्लाह कंट्रोल्ड होना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है करियर, कारोबार, जो कि इंडिपेंडेंटली तौर के ऊपर आप लोग कर रहे हैं, इंडिविजुअली तौर के ऊपर आप लोग कर रहे हैं। उसमें कुछ नए आइडियाज़ इंप्लीमेंट करना, नई तख्लीक शामिल करना, या अपने करियर में आने वाली नई अपॉर्चुनिटीज़ जो कि अब तक आप लोग अवेल नहीं कर पा रहे थे, उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। और शराकत की बुनियाद के ऊपर जो चीज़ें आप लोगों के लिए चल रही हैं और उसमें बिला वजह की जो प्रॉब्लम्स थी, तो इस हफ्ते से शराकत की बुनियाद के ऊपर चीज़ों में भी आप लोगों को इंशाल्लाह फेवर्स मिलना शुरू होंगी। इस पूरे वीक में अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद से अपनी चीज़ों को शेयर करना, आइडियाज़ हासिल करना, या किसी भी तौर के ऊपर तक़वियत उनसे हासिल करना आप लोगों के लिए बहुत मायने रखेगा, और बहुत सारी चीज़ों को आप लोग पॉजिटिव बना सकते हैं अगर आप लोग अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप कर लेते हैं। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के ऐसे मामलात ज़िंदगी जो कि ट्रेड से लिंकअप हैं, स्टॉक से लिंकअप हैं, आपके अब्रॉड से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ मुंसलिक हैं, या ऐसी इन्वेस्टमेंट से लिंकअप हैं जो कि आप लोग अपने आबाई शहर या वतन से दूर कर रहे हैं, तो तब ये हफ्ता आप लोगों के लिए निस्बतन काफ़ी हद तक मुस्बत और इम्पॉर्टेंट रहेगा और फ़ायदा का हामिल है एज़ कंपैरेटिवली पिछले 2 से 3 वीक्स के।
इस पूरे वीक में फलाही कामों में आप लोगों की दिलचस्पी इंशाल्लाह बढ़ना शुरू होगी। अब्रॉड ट्रैवल के लिए की गई कोशिशें कामयाबी से हमकिनार होंगी, या फिर आला तलीम के हसूल के लिए की गई काविशें कोशिशें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत रहेंगी। हल्का अहबाब में से कुछ लोग फेवरेबल रहते हुए नज़र आते हैं, तो रुके हुए काम जारी होंगे या फिर हस्बे मंशा तरतीब पाना शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरा वीक नज़र बद को मज़ीद और ज़्यादा कम से कम रखने की कोशिश करना, एग्रेशन जल्दबाजी को कंट्रोल करने के एतबार से, रूहानी बरकत के लिहाज से और ख़ानगी माहौल में मज़ीद खूबसूरती को क्रिएट करने के लिए आप लोग जो रूहानी बरकत के तौर के ऊपर अपना सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा। मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास सेजिटेरियस बुर्ज कौस। सेजिटेरियस आप लोगों को ये पूरा वीक एनालाइज किया जाए तो ये पूरे ही हफ्ते में आप लोग काफ़ी हद तक अपनी फैमिली ओरिएंटेड नज़र आते हैं। ख़ानगी माहौल में खूबसूरती कैसे लेके आनी है, फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने ताल्लुकात, अपने मामलात को कैसे पॉजिटिव बनाना है, आप तजदीद मरासम के अतबार से चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। सफ़र से जुड़ी हुई फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर जो चीज़ें हैं उनको प्लान आउट करते हुए नज़र आते हैं। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी से जुड़े हुए मसाइल मुश्किलात या घर की शिफ्टिंग, घर की तज़ीन आराइश, घर की तमीर और सवारी की ख़रीदो फ़रोख्त में भी दिलचस्पी आप लोगों के लिए बढ़ पाएगी। करियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं, कुछ नए आइडियाज़ आप लोग इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आते हैं। आपके रुतबे और इज़्ज़त में काफ़ी हद तक बढ़ावा रह पाएगा। इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता लिटिगेशंस, कोर्ट कचहरी, अब्रॉड से जुड़ी हुई चीज़ें, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेड, फॉरेक्स ट्रेडिंग या ऐसी चीज़ें जो कि आपके आबाई शहर या वतन से दूर आप लोग अंजाम दे रहे हैं, उनमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फेवर्स आप लोगों को मुमकिनात में से मिलेंगी। इस पूरे वीक में आप लोगों को थोड़ा सा अपने जो करीबी दोस्त हैं, जो ऑलरेडी आप लोग आजमा चुके हैं, जिनके साथ ऑलरेडी आप लोग काम कर चुके हैं, उनकी फेवर्स, उनके आइडियाज़ या उनकी सोच को अपने ऐसे मामलात में इम्प्लीमेंट करना या ऐसी चीज़ों में उनको साथ रखना जो कि आपकी लिटिगेशन से रिलेट करती हैं, ट्रेड से लिंकअप करती हैं या फिर आपकी स्टडीज से रिलेट करती हैं। दूसरों के लिए दूसरों से चीज़ें शेयर करना, डिस्कस करना और दूसरों से चीज़ों को एडवाइस की कैफियत में लेना आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेगा। इस पूरे वीक में ऐसी चीज़ें जो कि शराकत की बुनियाद के ऊपर हैं, दूसरों के साथ आप लोग मिल के चला रहे हैं, उसमें भी कुछ नए अहद रहते हुए नज़र आते हैं और अज़दवाजी तौर के ऊपर चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक ना सिर्फ रिस्पेक्टफुल होंगी बल्कि अज़दवाजी ज़िंदगी में अगर आप लोग कोई अहद कर रहे हैं तो इस चीज़ को जहन में रख के कीजिए कि वो अहद का बाद में आप लोग पास भी रख पाएँ। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो कि आप लोग फाइनेंशियली तौर के ऊपर या ड्यूरिंग ट्रैवल या अपने अकारिब के साथ फील कर रहे थे, उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं पे आप लोग सॉर्ट करने की कोशिश में कामयाब नज़र आते हैं और दूसरे अफराद आपकी बात के ऊपर कन्विंस्ड होंगे। ये पूरा हफ्ता मोहब्बत के एतबार से चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी सी हसासियत का शिकार हैं। रोमानवी ज़िंदगी थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है या फिर शायद दूसरा फरीक आपकी बात को उस तरह ना समझ पाए जिस तरह आप लोग उसको कह रहे हैं या जिस तरह आप लोग उसको समझाना चाह रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यही कैफियत अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद से जुड़ी हुई चीज़ों में भी रहती हुई नज़र आती है कि औलाद के रोज़ो शब के साथ साथ उनकी ज़हनी तौर के ऊपर जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं या ख़दशात हैं उनको सुनना, दूर करना, इमोशनली तौर के ऊपर उनके साथ रहना इस पूरे वीक में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस पूरे हफ्ते में अपने ओवरऑल मामलात ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत और पॉजिटिव बनाने के लिए आप लोग जो रूहानी बरकत के तौर के ऊपर अपना सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा। हफ्ते वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। कैप्रिकॉन बर्जदी कैप्रिकॉनियंस आप लोगों का ये पूरा वीक एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोग काफ़ी हद तक ज़हनी तौर के ऊपर पॉजिटिव नज़र आते हैं, क्योंकि इस पूरे वीक में आप लोगों के हकीकी तौर के ऊपर अपनी जो नेचुरल आप लोगों की सोच है, जो आप लोगों का मिजाज है, जो कि आप लोग इनबाउंड हैं अपने थॉट्स के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपनी ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग दूसरों के लिए मुखलिसाना सोच रहे होते हैं, चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। हकीकी मायने में ये पूरा हफ्ता आप लोग अपने मिजाज के अकॉर्डिंगली स्पेंड आउट करते हुए नज़र आते हैं और इसका इन रिटर्न डेफिनेटली तौर के ऊपर आपको रिस्पेक्ट की सूरत में, आपके रुके हुए कामों की बहाली की कैफियत में ज़रूर मिलेगा। कहीं पे थोड़ी सी चीज़ों को आप लोगों को इजाफी तवज्जो देने की भी ज़रूरत है, लेकिन अगर सबसे पहले हम लोग ऐसी चीज़ें जो कि पॉजिटिव हैं उसको नज़रसानी करें तो सबसे मेन चीज़ है कि आप लोग
ہر لحاظ سے دوسروں کے لیے مثبت اپروچ کے حامل نظر آتے ہیں. کہیں نہ کہیں پہ آپ لوگوں کے مزاج میں، سوچ میں دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کرنا، ان کی پرابلمز میں ان کو فیورز دینا یا اپنی چیزیں ان کے لیے سیکریفائز کر دینا، یہ تمام تر چیزیں آپ کے مزاج میں رہتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن کہیں پہ جو تھوڑی سی ضدی پن کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے، اگر آپ اس کو بھی اوور کم کر لیں تو مزید اور زیادہ خوبصورتی آپ کے مزاج میں آ جائے گی. اس پورے ویک میں آمدنی سے لے کے جتنے بھی پرابلمز یا مسائل آپ کی زندگی میں چل رہے تھے ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگ ٹیکل آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ ایکسپینسز آپ لوگوں کے کم ہو رہے ہیں، خود اعتمادی کا لیول آپ لوگوں کا بڑھ رہا ہے. عزیز و اقارب کے ساتھ ساتھ آپ کے جو سبلنگز ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات، مزاج، روابط میں خوبصورتی رہتی ہوئی نظر آتی ہے. سفر آپ لوگوں کے لیے زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہوگا، چاہے یہ سفر آپ لوگ اندرون ملک کر رہے ہیں یا بیرون ملک کر رہے ہیں. ہر لحاظ سے سفر آپ لوگوں کے لیے بہت خوبصورت اور پازیٹیو رہے گا، آپ کی سوچ کے اعتبار سے بھی، آپ کے مزاج کے لحاظ سے بھی، آپ لوگوں کے نصیب کے اعتبار سے بھی، کیونکہ نصیب میں چیزیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں. جہاں پہ نصیب میں چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں وہیں پہ آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ نئے مخلص لوگوں کی بھی شمولیت ہوگی. بہن بھائیوں کے ساتھ تجدید مراسم، کچھ تجدید مراسم کے لیے سفر بھی ہو سکتا ہے. کانفیڈنس لیول کا بلڈ اپ ہونا، لٹیگیشنز، کورٹ کچہری، ابراڈ ٹریول، فلاحی کاموں میں انوالومنٹ، اسٹڈی سے جڑی ہوئی چیزوں میں فیورز مل جانا یا حصول تعلیم کے لیے بیرون ملک کوشش کرنا، حصول ویزا کے لیے کوشش کرنا، روحانی سفر کے اعتبار سے خواہش کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خوبصورت اور پازیٹیو رہنے والا ہے. فزیکل ہیلتھ میں بہتری، ملازمتی ذمہ داریوں میں خوش بختی، چیزیں بڑی مثبت پہلوؤں کی طرف ترتیب دینا، اور آپ کے جو کو ورکرز ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کے چیزوں کو مثبت انداز میں، مثبت رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے. تو اوورآل آپ لوگوں کے لیے ویک اس اعتبار سے تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے. آپ لوگوں کے فیملی ممبر کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی پرابلم چل رہی ہیں یا فیملی ممبر کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہیں، ان کو بھی کہیں نہ کہیں پہ آپ لوگ سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں اس میں آپ کو دوسروں کا رسپانس اچھا ملے گا. خانگی ماحول میں خوش بختی آ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود خانگی ماحول میں حاسد قسم کے لوگ، ان کی روک تھام یا ان کا بہت زیادہ انوالومنٹ جو ہے اس کو کم رکھنا بہت امپورٹنٹ رہے گا. کیونکہ چیزیں جہاں پہ پازیٹیو ہو رہی ہیں وہیں پہ حاسدین کی طرف سے شر انگیزی بھی آپ لوگوں کے خانگی ماحول میں بلا وجہ کی پرابلم کریٹ کروا سکتی ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کی کچھ ایسی انویسٹمنٹس ہیں جو کہ پراپرٹی سے ہیں، ایسی انویسٹمنٹس ہیں جو کہ وہیکل میں ہیں، ایگریکلچر میں ہیں، ٹریڈ میں ہیں، تو مالی طور کے پر خوش بختیاں آپ لوگوں کو مل پائیں گی. اور ممکنات میں سے آپ لوگوں کی ایسی چیزیں جو کہ آپ لوگ کسی بھی لحاظ سے کر رہے ہیں، ٹریڈ کی کیفیت میں آپ لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کی کیفیت میں کر رہے ہیں، تو تب بھی آپ لوگوں کے لیے آسانیاں رہتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس پورے ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو چیزیں احتیاط طلب ہیں ان میں سب سے میجر چیز جو ہے کہ آپ لوگوں کو جو چیزیں تھوڑی سی وقتی طور کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ آپ کی سوچ کر رک جانا یا تھوڑا سا ایک ضدی پن کا عنصر آپ کے اوپر حاوی ہو جانا، اس کو اگر آپ لوگ اوور کم کر لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ پازیٹیو رہیں گی. ازدواجی زندگی میں شریک حیات کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا، یا پھر شراکت کی بنیاد کے اوپر جو چیزیں آپ لوگ انجام دے رہے ہیں اس میں شریک کار کی آئیڈیاز کو امپورٹنس دینا آپ لوگوں کے باہمی روابط کو انشاءاللہ پازیٹیو رکھے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ایسی چیزیں جو کہ کریئر سے جڑی ہیں، آپ لوگوں کی ذاتی بزنس سے لنکڈ اپ ہیں، ان میں نئی انویسٹمنٹ سے رک جانا، جو چیزیں آلریڈی چل رہے ہیں ان کو پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں ترتیب دینے کی کوشش کرنا، اور اس کے علاوہ رومانوی زندگی میں جو خدشات موجود ہیں ان کو اولین فرصت میں کلیریفائی کر لینا، یہ کمیونیکیشن گیپ کو کم رکھنا بہت امپورٹنٹ رہے گا. ادروائز رومانوی زندگی سے جڑی ہوئی پرابلمز ایموشنلی طور کے اوپر آپ کو امبیلنس کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور بلا وجہ چیزیں پھر آپ لوگوں کے لیے رکاوٹ، پریشانی، ذہنی طور کے اوپر تفکرات کی طرف جا سکتی ہے. اور ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ لوگ جو روحانی برکت کے طور کے اوپر اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا جمعے والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا. نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف بات کریں تو اگلا زوڈک سائن ہے ہمارے پاس ایکویریس برج الدلو. ایکویریس آپ لوگوں کو یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کا خود اعتمادی کے اعتبار سے، لیڈرشپ رول کے لحاظ سے، اپنا ویژن پازیٹیو رکھنے کے اعتبار سے، نئے آئیڈیاز امپلیمنٹ کرنے کے اعتبار سے، تخلیقی صلاحیتوں کے بڑھنے کے لحاظ سے، آپ لوگوں کے طبیعت میں اعلیٰ ظرفی کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ فائنینشلی طور کے اوپر آپ لوگ جو چیزیں اپنی پلان آؤٹ کر رہے ہیں یا فائنینشلی طور کے اوپر چیزیں انجام دے رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوش بخت رہنے والی ہیں.
آمدن میں وسائل بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، نئی اپرچونٹیز ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ممکنات میں سے آپ کے ذہن میں جو تفکرات سے خدشات تھے، کچھ چیزوں کو لے کے آپ لوگ ان کلیریفائی تھے، کچھ چیزیں آپ لوگوں کے لیے اتنی زیادہ کانفیڈنٹ فیل نہیں کر رہے تھے، آپ لوگوں کا ویژن اتنا زیادہ کلیئر نہیں تھا، تو اس ویک میں چیزیں آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت ہونا شروع ہوں گی۔ بزنس اپرچونٹیز ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، آمدن سے جڑے ہوئے مسائل، پریشانیاں، مشکلات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ٹیکل آؤٹ کر سکتے ہیں، کچھ نئی وسائل مہیا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آمدنی کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ آپ لوگ ایسی چیزیں جو کہ وہیکل میں یا ٹریڈ میں یا ایگریکلچر میں دوسروں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ لوگوں کو کافی حد تک انشاءاللہ عزت کا بڑھاوا دیکھنا نصیب ہوگا۔ سفر کا ارادہ ہے، اور سفر اگر کسی خاص مقصد کے تحت ہے، سفر آپ لوگوں کا کوئی بھی بزنس اپرچونٹی کے اکارڈنگلی ہے، یا پھر کسی بھی آپ لوگ ملازمت کے اعتبار سے ٹریول کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو رہے گا۔ ٹریول سے جڑی ہوئی تمام تر چیزیں آپ لوگوں کے لیے فیوریبل رہتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ایسے معاملات زندگی جو کہ آپ لوگ لنک اپ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، اقارب کے ساتھ، یا پھر بڑے جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ مل کے اگر آپ لوگ بزنس کر رہے ہیں، تو مالی لحاظ سے خوش بختی آپ کو ممکنات میں سے ملے گی، اور آپ کی زندگی میں جو آلریڈی پہلے سے موجود احباب ہیں ان کے ساتھ مل کے اگر آپ کو شراکت کی بنیاد کے اوپر کچھ چیزیں چلا رہے ہیں، تو تب بھی چیزیں آپ کو مالی لحاظ سے کافی حد تک انشاءاللہ فیوریبل دیکھنی نصیب ہوں گی۔ اس پورے ویک میں دیکھا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کا ایسے معاملات زندگی جو کہ کورٹ کچہری لٹیگیشنز میں بلا وجہ حاسد قسم کے لوگوں کی وجہ سے پرابلمز کا شکار تھے، یا آپ کی ٹریڈ سے جڑی ہوئی چیزیں، آپ کی لٹیگیشن سے جڑے ہوئے معاملات، یا آپ لوگوں کی تعلیم سے جڑی ہوئی چیزیں بلا وجہ پرابلماتک چل رہی تھی، ان میں کہیں نہ کہیں پہ چیزوں میں بہتری اور سجھاؤ آنا شروع ہو جائے گا، تو معاملات زندگی آپ کے لیے اس اعتبار سے بھی خوبصورت ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، یا آپ کے کسی بھی طور کے اوپر کوئی جذباتی وابستگی چل رہی ہے رومانوی زندگی کے لحاظ سے، تو اس میں احتیاط آپ لوگوں کو لازمی طور کے اوپر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایموشنلی طور کے اوپر جو آپ کی اٹیچمنٹ ہے دوسروں کے ساتھ، اس میں تھوڑا سا ایموشنل امبیلنس فیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا شریک محبت کے مزاج میں شاید اتنی زیادہ خوبصورتی نہ آپ لوگوں کو مل پائے جتنا آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جتنا آپ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، تو اولاد کی صحت کے علاوہ ان کی ذہنی طور کے اوپر جو تھوڑے سے فکر مندی تفکرات یا ایموشنلی طور کے اوپر پرابلم چل رہے ہیں، ان کو اضافی توجہ اور وقت دینا بھی اس پورے ویک میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رہے گا۔ اس پورے ہفتے میں آپ لوگ اپنے اوورآل معاملات زندگی کو مزید خوبصورت رکھنے کے لیے جو روحانی برکت کے طور کے اوپر صدقہ دیں گے، وہ آپ لوگوں کا رہے گا روزانہ کی بنیاد کے اوپر حسب تفیق گندم یا باجرہ۔ لاسٹ زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو ہمارے پاس جو لاسٹ زوڈک سائن ہے پائسز برج حوت۔ پائسز آپ لوگوں کا یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگ کافی حد تک فلاحی کاموں میں اپنی شمولیت کو جہاں پہ انوالو رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ یا بلیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ جو مخلصانہ طور کے اوپر آپ لوگ چیزیں انجام دے رہے ہیں، یا ماضی میں آپ لوگوں نے ایسی چیزیں انجام دی ہیں اور جس کا صلہ یا ان ریٹرن آپ لوگوں کو نہیں مل پایا، تو اس ویک میں بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ فیوریبل ہونا شروع ہوں گی۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ جہاں پہ اپنے آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہیں پہ آپ اپنی ذات میں ہی اپنی تخلیق کو، اپنے آئیڈیاز کو کافی ایکسپریسو بنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ خانگی طور کے اوپر جن پرابلمس کا شکار چلے آ رہے تھے، یا فیملی ممبر کے ساتھ آپ کی چیزیں اتنی زیادہ پازیٹیو نہیں تھیں اور چیزیں ان کلیریفائی تھیں، یا جو چیز آپ اظہار کرنا چاہ رہے تھے، کہنا چاہ رہے تھے، اس میں آپ لوگ معاملات زندگی کو اس اعتبار سے نہیں کہہ پا رہے تھے جس لحاظ سے آپ لوگ کہنا چاہتے ہیں، تو یہ ویک آپ کا اس اعتبار سے بھی کافی حد تک انشاءاللہ مثبت و خوشبخت نظر آتا ہے کہ کافی ایکسپریسو نظر آتے ہیں۔ فیملی ممبر کے ساتھ اپنے تعلقات کو، رجحانات کو، زمین جائیداد، سواری، پراپرٹی سے لنک اپ چیزوں کو خوبصورت بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گھر کی تزئین و آرائش یا تخلیق، یا پھر گھر کی شفٹنگ کے اعتبار سے معاملات زندگی کو انجام دینا آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہوگا۔ وہیں پہ شراکتی معاملات میں خوبصورتی، شراکت کی بنیاد کے اوپر کی گئی چیزوں میں مثبت پہلو اور کچھ نئے معاہدوں کا عمل پیرا ہونا آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت ہے۔ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کی ایسی چیزیں جو کہ بیسیکلی اپنی ملازمت کے اعتبار سے ہیں، ان میں کچھ نئی ذمہ داریاں آپ کے اوپر سونپی جا سکتی ہیں، کچھ نئی لائبلٹیز آپ کے اوپر آتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کام کے معیار میں جو کہ ملازمت کے اعتبار سے ہیں، اس میں تخلیق
اور نکھار کے علاوہ آپ کے کو ورکر کے ساتھ آپ کا اٹیچمنٹ، روابط، ان کے ساتھ چیزوں کا شیئر کرنا بھی آپ لوگوں کو ذہنی طور کے اوپر انشاءاللہ راحت دلائے گا۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ کافی حد تک ایسی چیزیں جو کہ رومانوی طور کے اوپر پریشان کن محسوس کر رہے تھے، ان میں بھی چیزیں آپ لوگ کافی حد تک انشاءاللہ سہل اور آسان دیکھنا شروع کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایسے معاملات زندگی جو کہ آپ کے تعلیم سے جڑے ہیں، ابراڈ سے جڑے ہیں، روحانی سفر سے لنک اپ ہے، یہاں پہ کورٹ کچہری ڈیڈیکیشن سے لنکڈ اپ ہیں، ایسی چیزوں میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اضافی توجہ یا تجربہ کار لوگوں کی رائے کو زیادہ پریفرنس دینی چاہیے، تو تبھی معاملات زندگی آپ لوگوں کے لیے زیادہ پریفریبل رہیں گے۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ اپنی خواہشات کو آن ٹائم ڈیلیور کرنا، ہلکا اباب سے فیورز کا مل جانا، یہاں پر آپ کی زندگی میں جو لوگ شامل ہیں ان سے رکے ہوئے کاموں کا بحال ہونا، اس اعتبار سے جو صدقہ روحانی طور کے اوپر آپ لوگ اپنا دینا چاہیں تو آپ لوگ دے سکتے ہیں۔ ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ مجھے امید ہے کہ میرے آج کے اس ویکلی پروگرام سے آپ لوگوں نے اپنے پورے ہفتے کو بڑی خوبصورتی سے پلان آؤٹ کیا ہوگا، اور میری دعائیں ہیں کہ آپ لوگوں کی مسائل، پریشانیاں، مشکلات، جو لوگ بیمار ہیں یا جو لوگ کسی بھی طور کے اوپر پریشان ہیں اپنے شادی کے اعتبار سے، اپنے اولاد کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ہر طرح کے مسائل، مشکلات، مصائب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جلد سے جلد دور عطا فرمائے اور آپ کی زندگی خوشیوں، روحانیت سے بھر دے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی دبئی میں 12 سے لے کے 15 سپٹمبر تک۔ اس دفعہ میرا راول پنڈی کا وزٹ نہیں ہوگا کیونکہ وہی وزٹ میں نے چینج کیا ہے اپنا UAE وزٹ میں، تو آپ لوگ مجھے اپوائنٹمنٹ کے لیے مل سکتے ہیں 12 سے لے کے 15 سپٹمبر تک میرے موبائل نمبر کے اوپر کانٹیکٹس کر کے۔ بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ بشرط زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔